हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर बोबालिया भिडियो आपन मान को स्वागत। बहुत दिन ला हमें वीडियो देई नथिलु तार भी किछि कारण थिला। तार कारण ये है कि जे हम गाँ पड़ीथिलु गाँ रे बों को देह भल नथिला सेते में हम वीडियो भी करि पाइलु कि देई पाइलु ठीक से मेडिकल तो दिन कटिला वीडियो के तळ करू ना कोन। और जदि हम चैनल नुआ अछंती ए पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पाके दे बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ताकि जेतोळे एमदी नुआ नुआ खाइबा आनु सर्वप्रथम आपन पाके नोटिफिकेशन पहुंच जिवो। आज जोटे बढ़िया खाइबाटे हिची खाइबाटा होची चलो देखिबा आज खाइबाटा कोन ता आगुर मु एगुरा टी दळा दळी कर दिए टभा जळ की जळ टभा जळ टभा कोन प्राय लोक टभा कोन भी जानि नथि टभा कोन एक्चुअली कमला जळ। अच्छा कमला जळ गाँ को जाइथिलु कमला बो देथिला अनछु आ ता संगे ये मामा हमर कहबो मु ता सहित अछि सजना साग कखारु पड़ी की भजा हिची आ ता सहित स्पेशल आइटम होची आज मो पे हिची स्पेशल बम्बी माछ एटी की माछ ये मीरो माछ झोल बम्बी माछ मीरो माछ बम्बी माछ मते प्राय लोक देखि नथिबे कि खाइ नथिबे जान नथिबे ना कोन बम्बी माछटा की देइतला टी कहू मो देडीसुरा देइतले हम भाई एक्चुअली 6-7टा खन जाल अछि घरे जाल पके जाइतले जाल रे पड़थला बम्बी माछ गोटे मीरो माछ गोटे आ सी गोटे बड़ कोन चटका वाला गोटे एत गोटे पड़थला ताते कंटा प्रबल आ से कोन की कंटाटा कोन मु जानि सेटा माछ ना जानि माछ धराली पचारे माछ कथा कहबे तो बम्बी माछ झोलटा आज हेइची बम्बी मीरो माछ झोल तो बम्बी माछटा देख करते तो माछटा काटिलु कि एक्चुअली संग मान देखे परले फोटो गोटे जस्ट टिके वीडियो करके ए बड़ा साप भलिया तो प्राय लोक तो जानि नथिबे बम्बी माछ कोन तो एते बड़ा लंबा लंबा तो मुंह ऊपर एमती गुजिया भलिया सरू तो भाबिबेनी जे साप हो बोली ना से कथा नुह से गोटे माछ टाइप रो देखंतु माछटा बम्बी माछ ता नाउ छी बम्बी माछ काटि देला पर कोन बम्बी माछ से जानि परिबे हां तो आपण माने YouTube रे सर्च कर देबे बम्बी माछ से देखि देबे से सोरिस तेल दियो हां ये जो कमला देरो चोपार काढी दे जो यो ना मंजूर काढी दे न पिता लागियो ना रे किछ लागियो दळिले पिता लागियो ना किछ लागियो तो कोन आला बोले आउ ए दळाटा नाला से जुआ वाला करबे रे या आकर नेला होजी खाली जेबला खाइबे आमे खाइबनी कमला झोले कंचा लंका पानी रसुण पानी मिसियानी ठीक जस्ट में देबा गोंडी कंचा लंका रसुण सोरिस तेल धनिया पत्र पड़ी की कमलाटा तोळा हला दळाटा किन देखाउ सामान देखले बोलते गाउछ ना कहियो को छे एबे हमें खाइबा केमती लागुची बम्बी माछ प्राय तो मु 10 वर्ष ला बम्बी माछ खाइ नथिली हैला 10 वर्ष पर खा 10 वर्ष पर मु खाउची बम्बी माछ दळा झोळ टाइप रखुची तो हाथ पे मो हाथ पे पाए हां मोर एपट रख दो ना तमु दे दे जल्दी अब लेबू जोलटा खाया ओफ को लागुची कोन कमला दळा उष्णा भात को बम्बी माछ मीरो माछ झोल सार खाई टेस्ट करबे केम लागछ मो टेस्ट कर तरकारी मो पसंद रो पूरा बनै छी मु जेमति खाइबे भल पाए आज का पसंद मो पसंद रही छी तोर जोडे इच्छा ला तू सेन करो हाथ एमिति हलानी माने वाओ जोड़ोटा मस्त है नाइस ए मु खाइ देखि कौन लागुछ तार साथ हम खाया बम्बी माछ बम्बी माछ छोट छुआ मैंने खाया बहुत भल गोटे घंटा गोटे घंटा ये देखो केवल गोटे घंटा ना सजना शाग कखारु पड़ी भजा हाँ मुझे माछ टे खाइ दे शाग भाबुछन बोले खाउतले काळे बजन गोटे कंटा दे बजन फाकी दियो सेतमे किछ कहलिनी माछ बा मोर के नटट लागुनी गरम बहुत जोर होची खाइ चला ये देखा बम्बी माछ छोटो चंपे में बढ़िया
ଏଠି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେବି ନା ନା ଇଏ ବା ରାଗ ସବୁ ଯେ ରାଗ କରିଦେବା ଖାଇବା କେମିତି କହିଲ ଆଇଁଷ ଝୋଳ ଟିକେ ରାଗ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନା ଭଲ ଲାଗିବନି ସବୁ ରାଗ କେମିତି କରିବା ତମର କ'ଣ ବୋଉ ନା ମୋର କ'ଣ ବୋଉଛି କ'ଣ ବେ ତୁ ଖାଉନୁ ତୋର ବମ୍ବି ମାଛ ମୁଁ ତୋଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ମୁଣ୍ଡ ତ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ିବ ଅଦା ଖାଇଦେବି ଭାରି ଭଲ କଲୁ ଆଉ ତମ ଲୋକ ଥିଲା ଆଉ ନହେଲେ ମୋ ପେଟ କାଟିବ তাহলে মুখে নেই কি গরম ଗରମ ହଉଛି ଗାଧେଇ ପାରିଲୁନି ସକାଳୁ ଗାଧେଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଧରିଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିବିନି ଆଦରେ ଭାତ ଖାଅ ନା ଖାଅ ଭାତ ଖାଇବିନି ମାଛ ଖାଅ ମାଛ ଖାଇବି ଯଦି ଖଟା ଖାଇକି ଏମିତି ନ ମାରିବ ଲାଭ ନାହିଁ ଖଟା ଖାଇକି ଖାଲି ସଫା ଝୋଳ ଦେବି ନା ଗାଁରେ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ହୁଁ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବାହାର ନଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିଲି ଯଦି ଛୁଟି ଫୁଟି କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଜମା ଆସିନଥାନ୍ତି ଏ ଯେ ତା ଭିତରେ ତା ଅଣ୍ଡା କାଢ଼ି ନଥିଲା ମାଛ ଅଣ୍ଡା ନା 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 ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇବି ମୁଁ ସେତିକି ଭାତ ଆଣିଛି ତମେ ଦେଇଦେଇଛ କାହାକୁ ମାଛ
ମୁଁ ତତେ ନେବି ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରେନି ମୁଁ ତ ତୋ ଭଳିଆ ଚିଟିଂ କରେ ସେଇଟା ମୁହଁଟା ଟିକେ ତୁ ଯେମିତି ଛଡ଼ାଉ ମୁଁ ଛଡ଼େଇଲି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଣ୍ଡା ଆମର ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି ଶୋଷ କରୁଛୁ ଖାଇ ତୁ ଝାଳ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ଚାଟି ଦେଉନୁ ମୋର ଚାଲି ଦଉନ ଆଜିର ଖାଇବାଟା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଶୀ ମାଛ ବା ବମ୍ବି ମାଛ ଝୋଳ ବା ତା ପାଣିଟା ଆଣି ପିଇଦେବା ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଢାଳିଦେବି କେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଯିବ ହଇଲ ଖାଇବି ଓହୋ ଟାଙ୍କି ପୁରା ଲୋଡ଼ ବିନ୍ଦାସ ପୁରା ଶାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଖା ମୁଁ ବହିଯିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖା ତଣ୍ଟିରେ କରି ଠାକିବ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରାମରେ ଖା ସେମିତି କ'ଣ ଆସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ପୁରା ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ନା ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ବୋହୁ ଯେମିତି ପାଦ ପକାନ୍ତି ଧିରି ଥିରି ଥିରି ଏମିତି ଆସ୍ତେ 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 ସେମିତି ପୁରା ଏମିତି ନେଉଛ କ'ଣ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଏମିତି ଧରିବ ହଁ ଏମିତି ତ ଏମିତି ଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିତ ନାହିଁ ନା ଖାଇଲା ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତି କରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୋର ଯେତିକି ମାଛ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଖଟା ଶାଗ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୋ ଟାଙ୍କି ଲୋଡ଼ ହେଇଲା ମୁଁ ଆରାମରେ ବସିବି ଏଣିକି ଏବେ ଆମର ବାମା ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ତାପରେ ଧୋଇ ଦେଇବି ଆଉ ନା କ'ଣ ଶାଗ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ହବ ସତ୍ୟ ହବ ସବୁ ହବ ହେଲା ଖା ଶାଗ ଖା ଶାଗର ସେ ଯେଉଁ ଚୋପା ହବ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଖାଇଦେ ଶାଗର ଚୋପା ଦେ ଏ ଆଳୁ ଚୋପା ତମକୁ ମରୁଭୂମିରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଯେଉଁ ରାଗ ଝାଳ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଏକାଥରେ 4ଟା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ତ ଦଲ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରାଗ ନଥିବ ମୋ ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ ଉଠ ସବୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଚାଟିଦେ ଯିବ ଲାଗି ଚାଟିଦେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ବହୁତ ମଜା ହେଲା ଖାଇବାରେ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ମନ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ବମ୍ବି ମାଛ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଫାଙ୍କା ତ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା।